बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोइट ऑफ कुरान की यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो है यानी कि हासदीन के हसद से बचने की दुआ। बाज़ इंसान बहुत ज़्यादा जब तरक्की कर जाता है तो उस पर हासदीन जो हैं वो इतना हसद करते हैं कि वो हसद की आग में जल कर राख हो जाता है। तो इंसान इनके हसद जो है ना वो नज़र से भी बहुत बुरी चीज़ है। जादू जो है, जादू से भी बुरी चीज़ है हसद करना। जब आप अगर चाहते हैं ना कि आप तरक्की करें तो आप हासदीन से भी बचे रहें, तो आपने इस अमल को लाजमी करना है, इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है ताकि आप हासदीन से बचे रहें। तो जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं, कोई भी अमल करते हैं, तो सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करनी है और सदका खैरात करनी है, ज़कात भी अपनी अदा करनी है, और आपने अपने इखलाक को बहुत बेहतर बनाना है। अपनी ज़ुबान के बोल जो हैं वो उनको बहुत प्यारे बनाना है, मीठे बोल बनाने हैं। यानी कि जब आप मीठी बोलियाँ बोलेंगे ना, जब प्यारी इखलाक से पेश आएंगे हर किसी के साथ, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता होंगी, क्योंकि जब इंसान किसी का दिल दुखाता है ना, जब किसी की दिल आज़ारी करता है, तो फिर उसकी अपनी ज़िंदगी पे भी बहुत ज़्यादा गलत असरात मुरतब होते हैं। उसकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा परेशानियों से भर जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि उसका बंदा जो है वो किसी का दिल ना दुखाए, किसी की दिल आज़ारी ना करे और अपने फ़राइज़ से सरगोश ना हो। क्योंकि जब आप अपने फ़राइज़ अदा नहीं करते, नमाज की पाबंदी नहीं करते, ज़कात खैरात अदा नहीं करते और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी मुसीबतों में, परेशानियों में मुब्तला कर देता है। क्योंकि ये इंसान की अपनी ही अपनाई हुई मुसीबतें, परेशानियां होती हैं जिनमें वो फंस जाता है, जिनके दलदल में वो धंस जाता है और फिर उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला से जब इंसान माफ़ी तलब करता है, अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि ए बंदे, तू मेरी तरफ एक कदम आ, मैं तेरी तरफ 10 कदम चल कर आऊँगा। तो इंसान कोशिश तो करे कि अल्लाह की तरफ एक कदम उठाए तो सही, कोशिश करे। तो अल्लाह ताला तो इतना बेनियाज है, बेपरवाह है, वो तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो अल्लाह ताला तो बहुत ही ज़्यादा नवाजने वाला है। वो तो शहनशाहों का शहनशाह है, बादशाहों का बादशाह है। उसके पास कौन से ख़जानों की कमी है, उसके पास तो हर वक़्त रहमत बरसती है। हमें तौफ़ीक नहीं है कि हम उसकी रहमतों से फ़ायदा उठा लें, उसकी इनके झोलियाँ भर लें उसकी रहमतों से। तो इंसान को चाहिए कि हर किस्म की परेशानी के लिए, हर किस्म के दुख में, हर किस्म की मजबूरी में, हर किस्म की अपनी कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, तो उसमें अल्लाह ताला को ही याद करे, अल्लाह की तरफ ही रजू करे और सदका जो है वो लाजमी अदा करे। क्योंकि सदक़े के साथ इंसान की बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और इंसान को बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इनके मालो दौलत इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ये भी इसराफ़ है। तो एक बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यामगाह में पहुँचे। उनके घर तशरीफ़ ले गए और देखा कि उसके पास खुशक खजूरों का, इनके छुआरों का एक ढेर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल ये क्या है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने इसको आइंदा के लिए ज़ख़ीरा बनाया, इनके आने वाले वक़्त के लिए ना इकट्ठी की हैं, ताकि मुस्तक़बिल में रोज़ी की तरफ से एक गुना इत्मीनान रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल क्या तुम्हें इसका डर नहीं है कि कल क़यामत के दिन आतिश दोज़ख में तुम इसकी तपश और सोज़श देखो? ए बिलाल, जो हाथ पास आए इसको अपने पर और दूसरों पर खर्च करते रहो और अर्श अज़ीम के मालिक से किल्लत का खौफ ना करो। यानी यकीन रखो कि जिस तरह उसने ये दिया है आइंदा भी इसी तरह अता फरमाता रहेगा। इसके ख़जाने में क्या कमी है? इसलिए कल के लिए ज़ख़ीरा रखने की फ़िक्र ना करो। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
جن کے حساب صفا میں سے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی متوکلانہ زندگی کا طریقہ اپنایا تھا، ان کے لیے مستقبل کے واسطے غذا کا ذخیرہ کرنا بھی مناسب نہ تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی۔ اگر عام لوگوں کے لیے یہ بات بالکل جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے روکا تھا کہ وہ اپنا سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیں اور گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہ رکھیں۔ لیکن صحابہ میں سے جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب صفا والی خالص توکل کی راہ اپنائی تھی، ان کے لیے اس طرز عمل کی گنجائش نہ تھی۔ یعنی کہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ پر توکل نہیں نہ کرتا تو وہ اکٹھا کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو یہ ڈر نہ ہوتا نا کہ کیڑا جو ہے وہ کھا جائے گا ہر چیز کو، تو انسان سالوں کے لیے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لے مال کو۔ تو ابھی تو یہ ہے کہ 1 سال کی گندم اکٹھی کی ہوتی ہے تو اس میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو سال تک ہی وہ اسے کیڑا کھانا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ آٹا بننا شروع ہو جاتا ہے، تو سال کی ہی رکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے یعنی کہ اللہ پہ توکل رکھو۔ اللہ پہ توکل رکھ کے تو آپ جتنا آپ کے پاس ہے اتنا کھاؤ، اور باقی جو ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں وقف کر دو، اللہ کی راہ میں بانٹ دو اسے، تو اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا کرے گا۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ، آزمائی ہوئی یہ باتیں ہیں، میں نے خود ایسا کیا ہے کہ جتنا پاس ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں بس دے دیا، تو دے کر جب آپ دیکھیں گے نا کہ آپ کو اس سے بھی زیادہ ملے گا، بہت زیادہ ملے گا، آپ کی سوچوں سے بڑھ کر ملے گا، یعنی کہ آپ اتنی ترقیاں کریں گے کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کی راہ میں دے کے خرچ کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ، بہت بڑا بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو کسی کا حق رکھتا ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ عطا کر دیتا ہے، اتنا زیادہ عطا کر دیتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کے خزانوں میں کون سی کمی آنے والی ہے۔ ہمیں تو فکر ہوتی ہے نا کہ ہم خرچ کر دیں گے تو یہ ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا، اصل میں ہم نے اس کو بڑھایا ہے، اس مال کو بڑھا لیا ہے، ختم نہیں ہوا وہ۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہم اپنی اس سوچ کو بدلیں۔ تو یہ عمل جو ہے نا، حاسدین سے بچنے کی یہ دعا جو ہے، یہ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے بچائے رکھے۔ تو اول و آخر درود شریف کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب، اس کو 313 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے آپ نے ہر روز، تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا یعنی کہ حسد جو ہے، وہ حاسدین کا حسد جو ہے، اس کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل جو ہے وہ جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے، اور 7 دن تک یہ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر اس کو 41 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 71 مرتبہ پڑھتے رہیں، تو حاسدین کے حسد سے بچتے رہیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔